अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आप हज़रात की खिदमत में आपका भाई हाजिर है। जैसा कि आपको पता है कि हम यौमिया सबक पढ़ते हैं। कल हमने सबक पढ़ा था सूरतुल अलक़ आयत नंबर 6 से आयत नंबर 19 तक। आज हम सबक पढ़ेंगे सूरतुत तीन मक्किय्यह। मगर सबक से पहले आक़ाए दो जहां आमना के लाल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद करीम का हदिया भेजेंगे। उसके बाद फिर हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ें, कोई ज़ुबान खाली न रहे, सवाब की नीयत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आइए अब हम अपने सबक का आगाज करते हैं। सूरतुत तीन मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव ता ज़बर वत्ता या ज़ेती, वाव ता ज़बर वत्ता या ज़ेती, वत्ती वत्ती नून ज़ेनी वत्तीनी, वाव ज़ा ज़बर वज़्ज़ा या ज़बर ज़ई, वज़्ज़ई वाव पेश तू, वज़्ज़ैतू नून ज़ेरनी वज़्ज़ैतूनी, वत्तीनी वज़्ज़ैतून, वत्तीनी वज़्ज़ैतून। वाव ज़बर व वाव पेश तू, वतू राज़ेरी वतूरी, सीन या ज़ेर सी, वतूरी सी, नून या ज़ेनी, वतूरी सीनी, नून ज़बरना, वतूरी सीनीना, वतूरी सीनीन। वाव ज़बर व हा कड़ी ज़बर हा, वहा दाल लाम ज़बर दल, दाल लाम ज़बर दल, वहादल बा ज़बर बा, वहादल बा लाम ज़बर ला, वहादल बला, वहादल बला
وهذا البلد دال لام زير دل وهذا البلد همزة زبر وهذا البلد ميم يا زير ميم وهذا البلد الأمين نون زيني وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لام زبر لا قاف دال زبر قد لقد خا زبر خا لقد خا لام قاف زبر لق لقد خلق لقد خلق نون لام زبر لقد خلقنا همزة نون زير إن لقد خلقنا الإن سين ألف زبر ساء لقد خلقنا الإنسان نون زبرنا لقد خلقنا الإنسان فيا زير في فيا زير في همزة حا زبر أح في أح سين زبر سا في أحسا في أحسا نون زير بي في أحسن تقاف زبر تق تقاف زبر تق واو يا زيوي واو يا زيوي تقوي ميم دو زير من تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تميم بيتم ميم زبر ما تميم بيتم ميم زبر ما ثم را زبر را ثم را ثم را دال دال زبر دد ثم ردد نون کڑی زبرنا ثم رددنا ثم رددنا ها پیش ہو ثم رددناه ثم رددناه همزة سين زبر أس فا زبر فا أسفا أسفا لام زبر لا أسفل أسفل سين كري زبر سا أسفل سا فزير في سافي لام يزلي سافلي نون زبرنا سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين همزة لام زير إن لام لام زبر لام زبر لا همزة لام زير إن لام لام زبر لام زبر لا إلا ذال يا زيدي إلا الذي نون زبرنا إلا الذين همزة كري زبر إلا الذين ميم زبر ما آما نون واو پیش نو آمنوا إلا الذين آمنوا واو زبر واو
زبر و عين زبر ع وع ميم زين ميم وعمي وعمي لام صاد پیش لس صاد کری زبر صا لام صاد پیش لس صاد کری زبر صا وعملوا الصا لام زيلي وعملوا الصالح حا کری زبر حا وعملوا الصالحات تزيرتي وعملوا الصالحات فزبر فزبر لام زبر لا فلا هاميم بيشهم فلهم همزة جيم زبر أج فلهم أجر رادو بشر فلهم أجر غين يا زبر غي را بشر غير ميم زبر مم غير مم نون واو بشو غير ممنون نون دو زين غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فزبر فا ميم ألف زبر ما فما يا بيشيو فما يو كاف دال زبر كد دال دي فما يكذب با بيشبو فما يكذب كاف زبر كا فما يكذبك باعين زبر باع دال بيشدو بعد بدل زير بالدال يا زير دي بالدي نون زيرني بالدين فما يكذبك بعد بالدين همزة زبر لام يا زبر لي ألي سين لام زبر سلام كري زبر لا أليس الله باسمه أليس الله بازير بي همزة زبر أح بأح كاف زبر كا بأحكا ميم لام زير مل بأحكمل حا كري زبر حا بأحكمل حا كاف زيركي بأحكمل حاكي ميم يا زيرني بأحكم الحاكمين نون زبرنا بأحكم الحاكمين أليس الله بأحكم الحاكمين एक बार रमा समात फरमाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين.